Mayong gabi mga katribo, no? Dugay ta naka-upload og video nga espiritual tungod kay nahingag ta sa kalibutanon. O na nga doon ako'y nakita nga video kang Pastor Welfare Lumantam o kang Pastor Doyon. Dili ko nag-message ko ni Pastor Welfare Lumantam, iya pong gitubag tungod kay ang atong message sa atong gi-accept siya nga brother in Christ, no? Tungod kay nagtuo man po siya sa atong Ginoong Hesukristo. Lamang dunay kalahian ng iyang gitudlo ngadto sa mga tao ug dili pug ko kontento sa iyang mga tubag. Mo na nga magbuhat na lang ta og video mga katribo, basin pa og itugot sa Ginoo nga daghang makakita nini o sa grasya sa Ginoo kay mahinungdan mo na tungod sa ang nakataya nini mga katribo ang kaluwasan sa atong mga kalag, no? Kay kita nga tao lumalabay lamang taning kalibutan na, no? Singon pa diha ni Jacobo sa James na sama rata sa aso, no? Inig puot sa aso na mahanaw mao na kamubo ang atong kinabuhi. Mo na gi suwat diha sa James, no? Gipakasama buta sa bulak, no? Kanang buwak nga inig aksyon ni jaw buwak, nindot tanaw ninigbuka na nindot nya mainta na mga pila ka adlaw malawos. Gipakasama po niya na ang kinabuhi sa tao mga katribo. Mo na nga tungod sa grasya sa Ginoo atong buhaton, no? Atong pangayon ang kaalam o kahibalo sa Ginoo nga masabtan pod sa mga nagapaminaw. O ang title nini nga atong video karon ang pagtuo. Mabasa na to sa Hebrews chapter 11, no? Ang pagtuo mao na siya. O before na atong basahon ng mga tubag, mga bersikulo nga gamit ni Pastor Welfare Lumantam. Before na siya atong ang nagamit siya og James, no? Kaya naamang ko diha ang sa James sa Jacobo na diha ang nakasuwat nga ang kadtong patay ang pagtuo kon walay buhat, no? Mo na mga katribo. Mo nay nainumdum ko sa Sunday school teacher namo sa una, sa bago pa ko nahimong Kristohanon, si Brad Boy Kubili nga taga Maasin City to, o patay na to siya na tagikuha na sa Ginoo. Nainumdum ko miingon siya nga matang gyud ni si Santiago nagsuwat pa man jud siya ini anang patay ang pagtuo way buhat. Na mainumdum ko na kung mention na ganina nga chapter sa James chapter 2 na aman jud patay ang pagtuo kon walay buhat. Pero kung imong basahon na diha mga katribo sa verse 1 sa chapter 2 nagingon diha mga igsoon, buot pasabot kana sila igsoon diha sa Ginoo. Giangkon ba ni Santiago nga mga igsoon, buot pasabot mga igsoon diha sa Ginoo. Siyempre doon na sila Ginoo, di sa to pa mga luwas na sila diha, no mga katribo. Lamang dunay mga kinaiyan la diha ang ang pagkadalo, no, pagkadao na diha mga katribo kay gisgutan man diha ni ang pagpilig mga tao na di atong basahon na ano. Pero before na to na basahon, ato nang tanaw ng video ni Pastor Welfare Lumantam og video ni gikuha mo gud ni Pastor Welfare Lumantam ang video ni Pastor Doyon. Tanawan ninyo karon mga katribo. Sa ka-vlogger nga naghilabot sa ako video. Okay atong paminawon. Makaluwas ba kuno ang pagtuo lamang? Ang akong tubag dili. Dili mo pasabot. Kay pastor siya
na siya sa kamaturan. Kung nagkamo mga Kristohanon, careful mo kung kinsa inyong gipaminawan. Ingon pa niya, dili kuno manos ang tao pinaagi sa pagtuo lamang. Kay maski gani kuno si Satan, ning tuo man sa Dios, maluwas sa balay kuno siya. Nauna sa tanan sir paminaw, pastor man eh. Unaw-unaw pa yung ha. Si Satan, bilang kung saan niya tuo sa Ginoo, wala na sa ikaluwasan. Di ba? Kay giandam na sa Ginoo sulatan. So ang pagtudlo nga out of Bible mao kana ang ilan or dili pagtulunan sa atong Ginoo. Gusto lang nako tinawon ha pasabton ti kapag-ayo sa kini nga verse. Balikon nato basa ang Jacobo 2 bersikulo 19. Nagingon ang pulong, ikaw nagatuo nga usara ang Dios, nagabuhat ka og maayo. Tuldok. So ang tao di ay nga nagtuo nga usara ang Dios, nagbuhat siya og maayo. Klaro, kompleto ha. Nagtuo siya nga usara ang Dios, unya nagbuhat siya og maayo. Ingon ka pagtuo lamang. So dili pagtuo lamang, why lamang nakabutang. Okay. O niya, ikumpir kini sa yawa. Basaw na to sa unahan. Ang mga yawa nagatuo usab ug nagpagurok. Wala gyud ingna nga ang yawa nagatuo usab ug nagbuhat sa ug maayo. Wala. Nagatuo siya ug nagakurok. Pero wa siya magbuhat ug maayo. Mao nang sayop ang pagtuo lamang. Kay mahisama man ka sa pagtuo ni Satanas, nagtuo ang yawa mo buhat sa maayong buhat nga gisugo sa Ginoo. Ang tao nga aprobado nagatuo siya usara ang Dios o niya nagbuhat siya og maayo. Klaro ha, gibasa nato. Unsay resulta sa pagtuo lamang? Sama ni Satanas. 20, apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos? O di klaro kayo. Walay pulos kuno. Nga ang pagtuo sa mabulag sa mga buhat patay. Asa man diha ang imong giingon nga nagwali ko out of Bible unya nagpasalaag sa mga katawan ng ilan. Ilan ba kuning biblical man eh? Patay ang pagtuo bulag sa binuhatan, wa kunoy pulos ang tao nga nagtuo lamang. Amen? So, mugamit man mo og verse. Di ba, gigamit ninyo ang verse nga ang tao sa diha nga mituo pinaagi sa grasya. Atong basaw na Episo 2 bersikulo 8 para klaro. Kay tungod sa grasya naluwas kamo. Wala mag-ingon ha, tungod sa pagtuo. Wala. Klaro ha pag sabot ang bersikulo. Ang giingon din tungod sa grasya. Wala mag-ingon tungod sa pagtuo. Klaro. Tungod sa grasya. Kinsa ang grasya? Si Kristo siya ang nadala sa padalagin. Naa kaniya ang grasya makigsunan. So tungod kaniya, tungod kang Kristo, dili tungod sa inyong pagtuo. Lamang? Wala may lamang. Inyo raman ang ginudungagan. Klaro ha, why lamang? Muna'y akong gikorek. Kanang pagtuo lamang, sayop na out of Bible. Kaya wa yun lamang. Bisag unsa pa nga verse inyong gamiton, pad sa pagtuo nga makaluwas, wala yun nakabutang diha nga lamang. Muna si Satanas, lamang raman itong iya, wa man itong pagtuo uban sa buhat. Sayop itong iya. Muna nga ang pagtuo lamang, sayop na. Nga naman, kining pagtuo din nga tungod sa grasya na luwas ka mo pinagi sa pagtuo. Unsa man nga pagtuo ato klarohon na kini siya nga pagtuo dili ni pagtuo lamang aron maluwas, kundi dili pagtuo ni uban sa buhat. Nabatay mabasa? Naa. Si Kristo mismo nagtudlo nga kining pagtuo dili pagtuo lamang, kundi dili pagtuo inubanan sa buhat. Nabatay mabasa? Juan 14 bersikulo 12. Ato basaw na klaro por klaro, biblical, speaking the truth. Sa pagkamatuod, si Kristo nagsulti. Nagaingon ako kaninyo, ang mutuo kanako. Okay, ha? Klaro ha? Nagingon ba niya ang mutuo kanako, pagtuo lamang. Wala na ibuhat. Ato klarohon. Clear, ang mutuo kanako, magabuhat sa mauusab nga mga buhat, nga gibuhat ko. O deklaro, kung sa may gibuhat ni Kristo, good works, mga maayong buhat to. Muna nga ang tao kung doon ay pagtuo, kung mutuo siya ni Jesus, mubuhat siya sa mga maayong buhat. Muna ang pagtuo, inubanan sa buhat, dili pagtuo lamang. Aprobado nga pagtuo, inubanan sa buhat. Si Kristo nag-ingon, ipaluapan na usab ni Jacobo, malikon ko, 21. Wala ba baka matarunga si Abraham sa atong amahan, pinaagi sa mga buhat? Jacobo 2, bersikulo 21. Sa diha nga naghalad siya sa iyang anak nga si Isaac sa ibabaw sa haladan. Amen. Klaro kayo ha? 22, nakita mo nga ang iyang pagtuo
naghimo kuyog sa iyang mga buhat. Wala magingog ang iyang pagtuo kuyog sa iyang pagtuo lamang. Klarohan ninyo. Og ang pagtuo gihingpit pinagi sa mga buhat. Wala magingog ang pagtuo gihingpit pinagi sa pagtuo lamang. Klaroha. So, kinsa may nangilad sa mga tao o kinsa may nagtudlo alang sa impyerno. Kamuna, ganuman, ang tao gipalaom ninyo sa bakag nga pagtulunan. Ipalaom ninyo ang tao sa bakag nga pagtulunan. Moingon mo, pagtuo lamang, di na kinahanglang buhat, kay maluwas na. Atong basahon ang 1 Corinto 6, versikulo 10, bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga mapanabas-tabason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa kingharian sa Dios. Dili nimo pabuhatog maayo ang mga tao. Magbisyo na sila, magbuhat sila dautan, kay pagtuo lamang luwas na. Imo sila gitudluan nga moambak sa impyerno. Sayo ang pagtuo lamang. Daghang salamat. Mga katribo, nakita na ninyo ang video ni Pastor Willifer Lumantam, no? Karon iyang gibasa ang Ephesians chapter 2 verse 8, no? Dito ray sa kutob giputol ba mga katribo, atong basahon na Ephesians chapter 2 verse 8. Ingon dire, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Diha ra sa kutob, no? Ang gibasa ni Pastor Willifer Lumantam mga katribo, giputol ito is ba, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, no? Giputol nya gi dugtungan niya pinaagi sa pagtuo. Unsa kuno nga pagtuo, no? Motong iyang gi quote ang verse sa John chapter 14 verse 12. Pero kung atong tiwason mga katribo ang chapter 8 to 9, no? Giputol man ni Pastor Willifer Lumantam, kay kung iyang tiwason balda man siya da mga katribo, no? Atong tiwason nagbasa, no? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, no? Pinagi sa pagtuo. Ang grasya gud si Jesus Christ man, o gato siyang tuhan, maangkon ang grasya nga ang gasa nga kaluwasan. Ug kini wa na gitiwas ni Pastor Lumantam mga katribo, dahil kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo, no? Diha ra sa kutob. Ang pagtuo gidugtungan niya sa John chapter 14 verse 12, no? Iya banggi tipas, no? Pero kung imong tiwason napay praise dire kay gikamahan man na dia, ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, no? Klaro diha mga katribo nga ang kaluwasan sa kalag sa tao hatag gasa og dili buhat sa tao, no? Nayon kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, no? Ang kaluwasan dahil sa kalag sa tao mga katribo libre, no? Hatag free, no? Walay bayad mo na ang kaluwasan sa kalag sa tao. Kamo kung gusto ninyo nga maangkon ang kaluwasan sa inyong mga kalag, tuuhi lang si Kristo, kay nadia sa buhat 16:31, tumuo ka sa Ginoong Hesus o maluwas ka, no? Lakip imong panimalay. Mo na gi hisgot diha mga katribo ni Apostol Pablo. Kini sa Episo kang Apostol Pablo man gyapon ni nga sinuwat, nagingon dire wag itiwas ni Pastor Lumantam kay mabalda man dito atong itiwas sa verse 9, dili tungod sa mga binuhatan. Wa ni gibasa ni Pastor Lumantam mga katribo, sigurado masira ang iyang video. Dili tungod sa mga binuhatan, no? Naingon dire way labot ang atong binuhatan sa kaluwasan sa atong mga kalag mga katribo, kay ang nagtrabaho nini si Ginoong Hesukristo katong pagpakamatay niya sa krus sa Kalbaryo. Giula ang iyang dugo ug mao toy nagtubos bayad sa atong mga sala. Mao na mga katribo, wag itiwas og basa dire sa dito ra sa pagtuo sa verse 8. Sa verse 8 katunga lang yang ibasa, no? Sa verse 9 wa jud siya mo basa mga katribo, wa niya gibasa.
Verse 9, dili tungod sa mga binuhatan. Kay iya manggong ipos ang binuhatan mga katribo, no? Pagtuo plus buhat, mao man jud na wa gitudlo na sa Biblia mga katribo. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Mao na giingon diha mga katribo nga ang purpose day sa kaluwasan sa atong mga kalag, pagtuo diha kang Kristo Jesus. Mo nang mabasa nato sa Buhat 16:31 nga pagtuo kang Kristo Jesus aron ang tao dili magpasigarbo, no? Kay mangno naman ta mga katribo, ang tao jud na ang pagka makasala, so tungod sa sala na ang pagkahambugiro. Mo nang ingon diri sa verse 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo, no? Aron dili ta makapanghambog. Kay kung ang kaluwasan gani mga katribo, doon na gani parte ang tao nakita na sa Ginoo, nakita na Ginoong Hesukristo nga ang tao manghambog, no? Pananglitan ni unani na mga katribo ba, inigsudi mo dito sa gingharayan sa langit, pangutan-o ka sa Ginoo, oh Pastor Lumantam, nganong pasudlon man ka sa hong paraiso? Siyempre mutubag si Pastor Lumantam ni ana nga Ginoo, og dili pa ko nagwali dito sa kalibutan og buhat, di ko maluwas, daghan kong natabangan dito Ginoo. Ang ipanudluan sila nga magbuhat og maadyo. Unsay mahitabo sa mga tao dito sa langit mga katribo? Mga pagarpar, mga hambugiro, nakita na sa Ginoo. Mo nang iyon ang Ginoo aron way magpasigarbo, aron way manghambog, aron di makapanghambog ang mga tao dito sa gingharian sa langit, dili mahimong hambugiro. Ang Ginoo may nagtrabaho sa atong kaluwasan, no? Aron walay magpasigarbo, dili atong binuhatan. Mo nang himuon sa tao, mutuo ka ni Kristo Jesus aron maluwas ang imong kalag ug magmapaubsanon ka dito sa gingharian sa Ginoo. Ngano man wa pa imo, way parte nimo. Mo na nga kining katudloanan ni Pastor Lumantam mga katribo, lahi ni, no? Dili gibase sa balaang kasulatan. Kay dili niya tiwason og basa makita nimo na dayon ingon pa siya nga si Pastor Lumantam nga clear, no? Bible only in the Bible, no? Clear mao na siya ingon. Pero ang tinuod lahi sa kamatuoran mga katribo. Mo nang magbantay mo, bantay ta, kay careful ta tungod kay dunay mga tao karon, mga pastors nga gigamit sa kaaway aron ang kalag sa tao may impierno. Kay damay-damay man gud na, mao man ay katudloan ni Satanas. Mo na nga ang tinuod nga katudloanan mga katribo, nga ang kaluwasan sa tong kalag libre gift, no? Ingon diha sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, no? Mo na ang gihisgutan da mga katribo. Ang kaluwasan day gasa, unsa may pasabot sa gasa libre, unsa may libre hatag, unsa may hatag way bayad, unsa may way bayad regalo. Ito 9, kay tungod sa grasya kamo nangalawas pinagi sa pagtuo, di kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, dili tungod sa mabinuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Pero human ka maluwas mga katribo, human ka nakaangkon sa kaluwasan sa imong kalag, no? Samtang buhi pa ka, nining kalibutan na maangkon imong kalawasan, no? Kay kanang yun da nga kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo. Kinsa may makatuo katong buhi, kintong mga buhi, pero wa magpasabot diha mga katribo nga dili na kamo buhat og maayo. Kay kung ang tong basahon sa verse 10, no? Ephesians chapter 2 verse 10, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan
nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Muna mga katribo, human ka makaangkon sa grasya pinagi sa pagtuo, dili imong binuhatan, way parte nimo, kahuman yan na magbuhat kag maayo dili aron maluwas kun dili kay luwas ka na tungod kay mo nay plano sa Ginoo mga katribo. Naingon dire sa verse 10, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mamayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Ang daghang mga Kristiyanon mga tribo nga nausab ang ilang kinabuhi, no? Kaniadto tulingig ilang kinabuhi, pero karon tarong na tungod kay dunas na sila'y Kristo sa ilang kasing-kasing. Sayop ang katudloanan ni Pastor Willie Fair Lumantam. Manghinaot mga katribo nga inyong nasabtan sa yano nga paagi. To God be the glory. No, mayong gabi.